جیسے ایک انسان جس کے 2-3 بیٹے ہوتے ہیں بڑا امیر ہوتا ہے، پرانے سمے کی بات، بہت دھن دولت، زمین جائیداد، سونا چاندی، پر دھیرے دھیرے زمین بیچ دیتا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات اکٹھے کرتا ہے اور انہیں ایک جگہ دبا دیتا ہے۔ آخری سمے آتا ہے، اسے ہوتا ہے کہ چلو جب ٹائم آئے گا میں بچوں کو بتاؤں گا، پہلے بتاؤں گا تو یہ خرچہ کر دیں گے۔ اب گھر بھی چھوٹا سا بڑا نہیں بنایا کنجوسی کی وجہ سے، تو وہ کہیں اس دھن دولت کو دبا دیتا ہے۔ موت آتی ہے، کیا پتا کس روپ میں آئے، زبان بند ہو جاتی ہے، دماغ کام چھوڑ دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، بتا ہی نہیں پاتا اپنے بچوں کو کہ دھن دولت کہاں دبائی ہے۔ بچے دفنا دیتے ہیں، سوچتے ہیں بڑا پیسہ تھا، پتہ نہیں کدھر لگا دیا بزرگ نے، بیچارے دہاڑی مزدوری کرنے لگتے ہیں، دہاڑی مزدوری کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن ان کے پتا کا ایک خاص دوست، جگری دوست آتا ہے، وہ بچوں کو اکٹھا کرتا ہے، کہتا ہے بچوں آپ دہاڑی مزدوری کر رہے ہو؟ کہہ لیں گے چاچا جان ہمارے پتا نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ کہتا نہیں، ان کے پاس بہت ہیرے جواہرات سونا چاندی تھا۔ کہنے لگے نا ایسا تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو کنگال ہیں، دیکھ لو کہیں کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، فلاں جگہ جاؤ، فلاں اتنی پریشانیاں تو اٹھانی پڑیں گی آپ کو، لیکن وہاں ایک جگہ ہے اور اس جگہ کے نیچے ایسے انہوں نے اپنا وہ ساری دولت دبا رکھی ہے۔ اتنی دوری، پریشانیاں راستے کی سن کے کئی تو مکر گئے۔ ان 3 بیٹوں میں سے 1-2 نے عمل کیا کہ چلو یار دیکھیں گے جا کے، ایک راستے سے واپس ہو گیا، ایک پہنچا، اس نے کھودا، سارا دھن نکال لیا اور وہ اربوں خربوں پتی بن کے بیٹھ گیا۔ تو ایسے ہی ہر آتما اللہ واحگرو مالک سے بچھڑ کے آتی ہے، اندر ہیرے جواہرات مالا مال ہو کے آتی ہے، اللہ کا نور جلال اندر ہے، وہ ہری رس امرت آب و حیات اندر ہے، لیکن کنگال ہو کے دیہڑی مزدوری کرتی ہے، کال کی دنیا میں بھاگی پھرتی ہے، پوری طرح سے کنگال۔ تو مالک کے بھیجے سنت پیر پیغمبر رشی منی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آدمی کو میں تیرے باپ کا اللہ مالک واحگرو کا جانکار ہوں، اور اس نے تیرے اندر اتنی دولت دبا رکھی ہے، اتنی دولت کہنے سننے سے پرے، پر تجھے میں دکھی دیکھ رہا ہوں، دیہڑی مزدوری تو کر رہا ہے، اپنے اندر کی دولت کو ظاہر کر، تو اربوں خربوں پتی بنے گا۔ تو مالک ادھر تو 3 بیٹے تھے، مالک کے تو اربوں بچے ہیں۔ سنت بتاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نا یار ایسے فقیر مار رہا ہے، کچھ کہتے ہیں دیکھ تو لیں۔ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، ان میں کوئی ہوتے ہیں جو پوری ریسرچ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اندر ہے تو اس کو نکال کے چھوڑیں گے، اور ان کو وہ نکل جاتا ہے اور وہ دونوں جہاں کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی خوشیاں اور انتیہ کرنے بھی خوشیوں سے لبریز ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ماننا تو آپ کی مرضی ہے، آپ مرضی کے مالک ہیں، پشو تو ہے نہیں جو سنکل ڈال کے کھونٹے پہ باندھ دیں۔ کلیوگ ہے یہ، گھور کلیوگ۔ ماں باپ کی بچہ نہیں مانتا، جنہوں نے جنم دیا ہوتا ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ماں باپ کو کتنا پیار تھا، تو آپ کی جو اولاد ہوئی ہے آپ کو اس سے کتنا پیار ہے، بس اس سے بڑھ کے ہی ہوگا آپ کے ماں باپ کو آپ سے، کم نہیں۔ پر جب آپ ان کی بات ٹھکرا دیتے ہیں، ماں کہتی ہے کچھ بیٹا ایسے نہیں ایسے کر، باپ کچھ کہتا ہے آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں، آپ کو بڑی عقل ہے۔ کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی ان کے دل و دماغ کو۔ چلو ٹھیک ہے وہ ان پڑھ ہیں، ان کو نہیں معلوم، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، تو ان کی بےعزتی کرنے سے تو آپ کوئی زیادہ مینر والے نہیں بن جاتے، آپ بھی تو بیکار بن جاتے ہیں۔ انہیں کہو ٹھیک ہے جی کریں گے، کرو اپنے حساب سے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں، آپ اپنی سمجھ سے کر لو، پر ان کو برا کہنا، ان کو غلط کہنا، ان کو نیچا دکھانا، یہ آپ کی نیچتا کی اتی ہے۔ تو انسان مرضی کا مالک ہے، بات یہ چل رہی تھی۔
कि अपनी माँ की नहीं सुनता, बाप की नहीं सुनता, छोटे उम्र में ही लोग ऐसे हो जाते हैं, तो पीर फकीर को तो लोग समझते ही कुछ नहीं। हमने देखा शुरू शुरू में लोगों की इस तरह से करके, तो नहीं, बात जचती नहीं कि भाई ये तूने मानना ही मानना है, ऐसा तूने करना ही करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। माना, ऐसा नहीं कि सभी नहीं मानते, जिन्होंने माना वो आज भी खुश हैं, और मालिक ने चाहा मानते रहेंगे तो आगे भी बेइंतहा खुशियां उनकी उड़ी कर रही हैं। और जिनका मन हावी है, नहीं मानते, ठोकर कहते हमारे पांव की ठोकर में है, तो भाई वो ठोकरें उनके लिए तैयार हैं। हम कोई बद्दुआ नहीं देते, फकीरों को चाहे कोई गाली भी दे दो तो भी क्या है, कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती, पर दर्द होता है एक दिलो दिमाग में कि भाई इनको समझा रहे हैं, इनको फिर भी अकल नहीं आ रही, मन इनका फिर भी नहीं मानने दे रहा, तो ये खज्जल खुआर होंगे। दर्द फिर फकीर को ही होना है, माँ बाप को हो ना हो, क्योंकि गुरु जिसकी एक बार बांह पकड़ लेता है वो लाख छुड़ाए, सच्चा फकीर उसकी बांह दोनों जहान में नहीं छोड़ता। तो वो आगाह करते हैं, लोगों को समझाते हैं, ये कर्म ना करो, ये करो, वो छोड़ दो, ये करो। अब मर्जी के मालिक हैं सारे, जैसा आपको बोला। कई संतों की बात सुन ही लेते हैं कि यार बेचारे फकीर कहते हैं, इन्होंने कौन सा पैसा लेना है जो इतना जोर लगाते, इतना टाइम हमारे लिए बोलते हैं, क्यों ना हम मान के देख ले। कखो ले लख है पिया, मना तेरी नजर ना आया, क्या पता क्या से क्या मिल जाए, ये तो राम जाने, अल्लाह जाने। मर्जी के मालिक है हर इंसान। और कईयों को होता है ऐसे बकबक करते हैं रोज, आपा तो वही करेंगे जो अपनी मर्जी है। हर तरह के इंसान यहां मौजूद हैं। तो भाई उनकी जिंदगी में फिर बकबक ही लिखी जाती है। ये कोई बद्दुआ नहीं, लेकिन जैसे कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। कर्म जैसे करोगे, ये कर्म भूमि है ये धरती। जैसे रंगमंच होता है, वहां कलाकार आते हैं, अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, चले जाते हैं, वैसे ये धरती कर्म भूमि है। जैसे जैसे कर्म करते हो फ्यूचर में आने वाले टाइम में वैसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकेगा। सगा संबंधी, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, यार मित्र, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कर्म आपने किए। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दोष किसी को क्यों देते हो? संतों को दोष, वाहिगुरु राम अल्लाह को दोष, अपने यार दोस्त को दोष, माँ बाप को दोष, हर किसी को दोष। कभी नहीं कहते कि मैं खुद दोषी हूं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये हकीकत है। कहने नाच भाई नाच, कहता मैं नहीं नाचता। कहते नाचना आता है? कहता बहुत बढ़िया। कहते फिर नाचता क्यों नहीं? कहता आपका आंगन टेढ़ा है। बताओ, टेढ़े चौरस से क्या लेना देना? आता नहीं नाचना, पर बहाना कि आप में कमी है। तो आज कलयुग में यही चल रहा है, अपनी कमियां किसी को नजर नहीं आती, दूसरों की तरफ उंगली उठाने में लोग देर नहीं करते। कहीं जुंडली बैठती, आप में से भी आप भी बैठते होंगे, यार दोस्त, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, क्या चलता है वहां चुगली निंदा के सिवाय? चुगली निंदा, दूसरों की बुराइयां छोड़ दो, फिर बताओ आप क्या क्या बातें करते हो। कहीं बैठ जाएं कोई भी, चाहे वो खाने का टेबल हो, चाहे वो खेत खलियान हो, या गांव में कोई सांझी जगह हो, ले तेरे की दे तेरे की, जिसको पकड़ लिया बस फिर छोड़ते नहीं। वो तो माड़ा है, वो तो ऐसा है, वो तो वला है। तू सही है क्या? तू अपनी निगाह मार। अगर सही है तो बढ़िया है, अगर सही है नहीं तो अपने आप को पहले सही कर ले, फिर दूसरों को गलत कहना। लेकिन ये समझ सत्संग के बिना आ ही नहीं सकती। तो लोग दूसरों में कमियां निकालना पसंद करते हैं, खुद की कमियां छुपा के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भाई अपनी कमियों को दूर कर डालो। जो भी आपके अंदर कमी है, जो भी आपके अंदर कमजोरी है, आदत अपने आप नहीं छूटा करती। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी माया के जो गुलाम हैं,
चाहे वो चोर हैं, जुआरी हैं, सफेद पोश हैं, कोई भी हैं जो माया के लिए पगलाए हुए हैं, वो हे मन दीवाने तेरी आदत को क्या बदल देंगे? जो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में डूबे हैं, जो माया के चरित्रों में फंसे हुए हैं, कौन बदलेगा तेरी आदत को? हरि का कोई प्यारा शूरवीर बहादुर, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करने वाला, जो सच्चे दिल से करता, ढोंग नहीं करता। आज ढोंगी ज्यादा है, सच्चे दिल से भक्ति इबादत करने वालों की कमी होती जा रही है। यहां ज्यादा लोग आते हैं, बड़ा बंड समर के जाना, धर्म का दिखावा करना, सिर झुकाना, बोलना पढ़ना, ये वो, निगाह कहीं और, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये हकीकत है आज की। अकेले को देख लो, आदमी ना सुनने वाले हों फिर देखो क्या है, फिर कौन मत्था मारे, छोड़ परे, बाद में देखेंगे। तो मतलब ढोंगी, दिखावा बढ़ता जा रहा है आज समाज में। ये नहीं है कि बीज नाश हो गया, अच्छे नेक लोग भी हैं जो वाकई अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा को सुबह शाम सच्चे दिल से याद करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, वो लोग भी हैं। वही असली खुशियों के हकदार बनते हैं। असली मालिक के रहमो करम की बरसात होती उन्हें अनुभव होती है। बरसात तो लगातार हो रही है, मूसलाधार। अब सूरज तो सबके लिए निकलता है, पर उल्लुओं को नजर नहीं आता, तो ये सूरज की कोई कमी नहीं है। तो भगवान अल्लाह वाहिगुरु तो हर जगह है, पर वो नजर ना आए तो क्या किया जाए? अपनी खुद की कमियां हैं, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। यहां कोई रिश्वत नहीं चलती। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत के मार्ग पे, क्योंकि आप अल्लाह को 100 रुपया दे दो कि अल्लाह ये काम कर दे, वाहिगुरु ये खा ले और ये काम कर दे, हे राम तुझे पेड़े चढ़ाऊंगा, मेरे को करोड़ों दे दे। वाह, बड़ा चालाक है। 25-30 रुपए के पेड़े खिला के करोड़ों का काम करवा रहा है मालिक से। वाह भाई वाह, ऐसा तो तेरा कोई नौकर नहीं करता होगा। और अल्लाह कैसे कर देगा, वाहिगुरु कैसे कर देगा, राम कैसे कर देगा? लेकिन आज आदमी कर रहे हैं, और ये नहीं सोचते कि जो तेरे को करोड़ों देगा, क्या वो 25 या 100 रुपए के लड्डू नहीं खा सकता? ना जी, किसको ख्याल है, खिला रहे हैं उसको तो 1 पीस देते हैं, बाकी सारा खुद चट कर जाते हैं, कहते मालिक ने खा लिया। तो भाई ये समाज में मालिक के नाम पे कुरीतियां हैं, बुरी चीजें, कुरीतियां। तो इनसे अपने आप को निकालना होगा भक्ति इबादत के द्वारा। और जैसे आप इनसे आजाद होते जाएंगे, आप मालिक की कृपा दृष्टि के पात्र बन जाएंगे।